Sa live balita, di manggod ship, di bangga kanong traffic light. The reports Benji Talisik. Live report. Manggod jeep nga minila unta sa dump truck nga gingong kalit lang nga mibuto sa katubangan resulta noon sa pagkabangga nining natulasab sa poste sa traffic light. Nahitabo ni pasado alas 4 na kaganagad-naon Hulyo 22, 2026 dinha sa eskina sa San Isidro sa Cebu City South Road Cosiasiar sa Dagbel Talisay. Ang driver sa manggod jeep nga gila nga si Ronald Hingo ng edad o gamulopyo sa Dagbel Talisay. Human sa mga panghitabo ang ganing driver sa nisgutang pangpubliko nga sakinan ang nag-angkon og mga pangos nung dasab sa nahitabong insidente. Mato sa driver nga nihatag sa iyang habig ato nasaba sa otoridad nga matupasab na liga ang ganing gimanihong nga sakinan kaya dapat ang pangibuto sa tubangan ang ganing maon nga dump truck mong wakirikilihay og dito lipanga sa poste sa traffic light. Mata pa sa driver nga bisyo sa niya glikay wa na mahimo tungod kay doon na ang ganang poste mao nga gibangga gyud ang gini ang gimaniho nga mango jeep sa kasamtangan ang ganang mga driver gidala una sa buhatan sa traffic enforcement section sa Talisay City Police Station aron sa pagpabus sa breathalyzer kung nag-inom ba ang ganang mga driver sa mango jeep. Mga balita nga nahipos sa Dagbayan sa Talisay kay tropa sa gihapon na magkalimot sa maghaplas gayunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabang kini. Labi na, katulong na yung mga pamaol sa kalawasan. Santone Herbal Oil, hinimo sa Yasto Health Incorporated, mapalit sa pamasag butika sa inyong lugar. Alang sa Regyo sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM. XFM report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.